time 1 minute and 56 Yan pulaw, yan pulaw. Ay, pulaw rin. Okay. O, tayo ko naman natin. Guys. Guys, naman na sila mga players sa guys. Score 66 by 76. Mga import na guys. Oo. Game naman ako. Tingalo. Again, thank you so much, our esteemed President. Ara guys, ang team captain guys. Salamat din. Thank you, madam. Ara na. Now, Ricardo. Morales. No basket. Oh guys. No Ara guys. basket. Gimboyan niya lang. Lalo ka. Tara na si guys. Oh, ipasa niya. Grabe ka lang pang guys. Now, there for 2 points. Samantha. No basket. Morales. Commander. 60 seconds. Ball first number 11. Guys, don't surrender. Don't surrender na si guys. Style up, Hawaii ah. First throw by Amandra. No basket. Remaining time 56 seconds. We have 1 point. 55 seconds. No basket. Pulas lang the uniform. Remaining time 47 seconds. Now Alex. With your number 23, this is by Alex. Away from Mirisa, run! Here from Mirisa. Tomando Mirisa. Tomando Mirisa. Anderson for Alex. Alex now throwing Mirisa. Tomando Mirisa. 12 seconds. Bangon, Nilpen! 5, 3. Alright. Congratulations, Gogies. Again, thank you so much for being here. Padahal ko hindi ka sana. Halo ka, guys! Video mo ka! Klaro! Klaro kayo i-post yun na lang ni Klaro. Sir, nice game. Tawag yun. Ayos. Nice game. Gihabo. Guys, ang last 5 players, are tanawan nyo ha. Ang last 5 players, ako isa. Oh, are. Ano ba? Oh. Important. Oh. Oh, di pa si Brother Wen. Partner Wen. Are po. Ano na, mga last 5 niya. Nahaan mga last 5 player oh. Last man standing. Okay. So ares na tanang guys, oh, nagampang oh. Yan. Okay. Wait, nangin. Okay, thank you again. Yun. Isang atong to, pampang-ampang naman ito po kabalas lang. Main uniform kontra sa LGU. Presyo daw, pre? Daw sa pabalas. Transport na plus daw kami. Oh, kita mo daw pag kami mga partner. Last. Oh, take kita mga mansigan. Ha? Oh, ay.
Gubat kami. Oh, na, ikaw ginalagliglig daw. Ara na. Kapi. Kapi, anak ka, anak ka, ay, post na to, i-post na to. I-post na to, wala edit. Uncut ning ato ni post ha, uncut mga kapartner. Para makita nyo tanan. Thank you, Ged, ang ato nga nag-video sa ato, no? Partner, na patanunong. Sige guys, sige po. Padayon kita sa mag-follow, like and share sa kapartner Kenneth TV. Kag sa 96.7 de la News FM. Kag sa official page Mayor Dap Anthony Vidora sa Reliquias. Mayor Dap Reliquias. Sa TAC MDBR 1 Inubaan. Storm.